سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس ملیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، غمزدوں کے مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں۔ اور یہ آج کے جو منتظمین ہیں، میں بڑا حیران تھا، کل رات بھی ہمارے ساتھ مسلسل جاگتے رہے، لیکن الحمدللہ دن کو ہمارے ساتھ سوئے بھی ہیں، سبحان اللہ، دن کو سوتے بھی رہے، ہم پہلے جاگ اٹھے، وہ بعد میں جاگے، اور اب بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جاگ رہے ہیں۔ ہمارے بھائی اللہ نواز صاحب، محمد بھٹی صاحب، شعیب سرور راجپوت صاحب، قاری محمود صاحب، البتہ وہ شاہد صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ کہیں سوئے ہوئے ہوں گے، اچھا شاہد صاحب کی گیٹ پہ جی ماشاءاللہ۔ کلام یہ شعر سنیے گا، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ 100 ہاتھ رسا ایک ہاتھ گنڈ، تو یہ گنڈ جو ہے جس کے ہاتھ میں آ گئی، سنیے گا شعر کیا کہتا ہے شاعر۔ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، سبحان اللہ، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، 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 حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے
को उनका सहारा नहीं। हो के वारफ्ता जो भी मदीने गया। अरे क्या बात है चेयरमैन साहब, क्या बात है। 2019 में हज के बाद मदीना तैयबा के लिए रवाना हुआ। वारफ्ता, वारफ्ता का मतलब है कि शौक और वलवले की जो आखिरी हद है। तो मेरे साथ में बस के अंदर एक आदमी बैठा था गुजरांवाले का, कि नाम भी उसका याद है। तो वो बार बार यूं गाड़ी रवाना हुई तो दुरूद शरीफ पढ़ता था और कहता था, या अल्लाह तू गवाह रहना कि मैं तेरे हबीब के शहर में सिर्फ उनकी मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, मेरी कोई गरज नहीं, अल्लाह इसके अलावा मेरी कोई गरज नहीं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मदीना मुनव्वरा में इस वजह से आए कि उससे मेरे साथ मुलाकात हो तो मैं क़यामत के दिन उसकी शिफात करूँगा। तो जब मदीना मुनव्वरा करीब आया तो फिर वो जो उसने पूरी बस को रुलाया, सुभान अल्लाह। तो मैं वो शेर, वो जहाँ भी है अल्लाह ताला उसको खुश रखे, उसके ज़ौक़ से मुतासिर होकर ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कहता है शायर? हो के वारफ्ता जो भी मदीने गया, हो के वारफ्ता जो भी मदीने गया, सब्ज़ गुंबद को बस देखता रह गया। सारी दुनिया में साहसी दिलरुबा, सारी दुनिया में साहसी दिलरुबा, दूसरा और कोई नजारा नहीं, दूसरा और कोई नजारा नहीं। आप भी कहें, दूसरा और कोई नजारा नहीं। हश्र के दिन भी वो सबके काम आएंगे। और कैसे काम आएंगे? क्या घड़ी होगी महशर में सब अंबिया। शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, हाथ ऊंचा करे जिंदाबाद। शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, शफात मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत। भाई तहज्जुद का वक्त है, दोनों हाथ उठा के जिंदाबाद की गूंज हो जाए। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। क्या बात है। क्या घड़ी होगी महशर में सब अंबिया, क्या घड़ी होगी महशर में सब अंबिया, उम्मतों को ना देंगे कोई आसरा, होगी सबकी ज़बां पर यही एक सदा, मुस्तफा के सिवा कोई चारा नहीं, मुस्तफा के सिवा कोई चारा नहीं, मुस्तफा के सिवा कोई चारा नहीं। सह कर ये बोले बिलाल। हाय हाय हाय, अरे क्या बात है, क्या बात है। आस्ताना छूटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के इश्क में तूने मजे सितम के लिए। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल, दामने मुस्तफा को मैं क्यों छोड़ दूं, इतना
कमजोर ईमान हमारा नहीं, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। रंग ते हबशे दा रहन वाला कीता इश्क बिलाल ने दिल लाके, कलमा छड़ दे बिलाल नू कहन काफे, पत्थर मार दे तलियां च किल लाके, ते कलमा नहीं छड़ना ए बिलाल कया, तुसी वेख लो अपना टिल लाके। रब ने रंग बिलाल दा वंड छड़िया, हर हूर दे मथे उत्ते तिल लाके। कमजोर ईमान हमारा नहीं, देखो कुरान में जा बजा मोमिनों, रब ने कैसे है उनको मुखातब किया। कभी यासीन कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी ताहा कहा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, नाम लेकर खुदा ने। काले बंदे तो मुंह ना वटियारा, काले बंदे तो मुंह ना वटियारा, ए बनाया रब्बे जुल जलाल काला। घरों कट नहीं देंदी ए मां ओनू, जड़ी मां दा हुंदा ए बाल काला। करदा गोरे जे रब पसंद हाफिज, करदा पैदा ना कदी बिलाल काला। खाने काबे दा सोना गुलाब काला, मेरे आका दी जुल्फ दा बाल काला।